시작하도록 하겠습니다. 매일 5번 아잔의 시도에 따라 기도를 드립니다. 가능한 한 사원에 직접 나와 기도를 드리는 것도 있으나 일터에 나가 있거나 몸이 불편한 분들은 각자의 처소에서 나침반을 놓고 메카를 향해 기도를 드립니다. 사원에 오면 여자들은 차단막 안에서만 기도에 동참하고 설교를 듣습니다. 남자아이들은 아주 어릴 때부터 부모와 친척을 따라 이러한 기도 생활을 배웁니다. 기도 시간을 알리는 아잔의 역할은 엄격히 선택된 사람들만 훈련을 거쳐 맡게 됩니다. 아잔 낭송자가 꾸민 사람들은 아주 어렸을 때부터 훈련에 참여합니다. 밴드라 형제와 니켄 자매는 2014년 10주짜리 훈련에 참가했는데 워낙 열심히 기도했고 둘의 이야기가 하나님의 은혜의 스토리여서 나중에 영상으로 만들어 단편 영화제에 출품하기로 했습니다. 마을에 있는 성도들이 아무리 아름다운 찬양을 만들어도 시간이 지나면 잊혀지곤 했는데 이 표준화 사역을 통해 악보가 그려지고 악기 연주곡과 목소리를 얹은 시범곡이 만들어지고 가사가 여러 부족으로 번역돼 보급되는 이 일에 큰 힘이 됐습니다. 다른 소수 부족들도 이 결과를 보고 듣고 따라해보는 좋은 모델로 삼고 있습니다. 알라가 유일한 위대한 신이라고 매일 5번 온 나라에 선포되는 곳에서 창조주 하나님이 참 신이며 유일하신 분임을 이 사역을 통해 선포되고 널리 퍼지게 되길 소망합니다. 6월 17일 간증과 찬양의 축제에 오셔서 함께 그 선포의 시간에 동참하시길 바랍니다. 이 사역을 위해 기도와 후원을 아끼지 않으신 분들께 다시 한번 깊이 감사드립니다. 여호와 하나님은 위대하시고 유일한 창조주이심을 증인으로서 선포하노라.
안녕하세요. Nih, perkenalkan, nama saya Niken dan ini yang berada di keyboard adalah suami saya Hendra. Kami berdua lahir dan tumbuh di Indonesia. Sungguh sebuah anugerah yang luar biasa. Saya bisa bertemu dengan Anda semua pada hari ini. Dan jika tadi Anda mendengar ada lirik lagu yang tidak biasa, itu adalah lirik yang saya nyanyikan dalam versi bahasa Indonesia. Apakah Anda semua tadi mengenal lagunya? Sisa? Amin. I just said, do you guys know the song we sing together? But I know you guys know the song. Saya yakin dan percaya kita bisa menyembah Tuhan yang sama meskipun bahasa kita berbeda hari ini. Amin. Mari kita melihat kebaikan Tuhan. 이곳에서 바로 이 시간 하나님을 예배합니다. Amin. Amin. Saya lahir di keluarga Islam, sedangkan Hendra lahir dengan budaya Kristen. Kami tidak saling mengenal sebelumnya, tetapi kami memiliki ketertarikan dengan dunia musik sejak kami kecil. Saya suka mendengarkan musik-musik gereja melalui radio, dan Hendra suka melihat jemaat bermain musik. Just like. Namun ketertarikan kami tentang
musik membawa kami pada tantangan di dalam kehidupan kami. Di dalam perkumpulan orang Muslim, lagu untuk anak-anak jarang ada. Jika ada pun lagunya dalam bahasa Arab. Anak-anak kurang begitu suka karena tidak tahu artinya. Hal ini membuat saya tertarik untuk mendengarkan banyak lagu sekolah minggu yang saya temukan di radio setiap pagi. Orang tua saya tidak setuju dan melarang keras karena itu bukan budaya Islam. Nikah anwe. Niken juga diminta menggunakan kerudung untuk menunjukkan identitas agama sekalipun itu bertentangan dengan hati Niken. Rasanya sedih menerima perlakuan itu. Sementara Hendra saat tertarik dengan musik gereja, dia juga sempat menerima larangan dari orang-orang dewasa di gerejanya. Mereka berkata, anak-anak sebaiknya tidak memegang alat musik, nanti bisa rusak. So, Hendra, Haji Ma. Dan rasanya semuanya ini karena menerima sedih sekali ya. Kedua penolakan ini membuat kami sedih namun juga membangkitkan keinginan kami untuk lebih tahu banyak tentang musik gereja. Hendra tetap bermain musik, Niken tetap mendengarkan lagu dengan diam-diam dan mengingatnya untuk kemudian mengimajinasikannya di rumah. Hati kami bersuka cita meskipun kami melakukannya secara diam-diam dan tersembunyi. Mimil-mimil. Kemudian dari dua pengalaman itu, kami semakin ingin tahu kemana Tuhan akan membawa kami dengan kisah seperti ini. Sehingga kami bisa berkata seperti pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu
bertumbuh dewasa dan memiliki pengalaman di dalam pujian Kristen, ada pertanyaan yang timbul di dalam hati Niken. Siapakah Bapa atau Yesus? Mengapa mendengarkan musik gereja membawa ketenangan meskipun banyak tantangan dari keluarga? Mengapa ada kerinduan mencari meskipun sudah dilarang keras? Hingga suatu ketika kami sampai di kota Malang, dan Niken mulai mengerti bahwa kisah hidup yang dijalani bukan karena kebetulan, tetapi itu cara Tuhan memanggil dan memilih. Pada tahun 2013, saya mengambil keputusan mengikuti Yesus dan dibaptiskan di sebuah gereja kecil. Haleluya. Orang tua Niken belum mengetahui tentang hal ini karena Niken sebenarnya takut. Banyak ancaman kemarahan tidak hanya dari orang tua, tetapi juga dari keluarga besar. Hal ini semakin membuat saya takut dan mempertanyakan apakah keputusan mengikuti Yesus adalah keputusan yang benar. Pikiran itu ada karena di Indonesia perubahan agama dari Islam menjadi Kristen seperti sebuah hal yang salah. Maka dari itu Niken masih sering ikut kegiatan keagamaan yang lama hanya untuk mencari aman. Tapi ternyata semakin ingin merasa aman di hadapan manusia, semakin rasanya tidak damai sejahtera. Hingga akhirnya saya memilih untuk bercerita kepada keluarga dan keluarga tidak menerima. Beberapa anggota bahkan memutus hubungan hingga Niken saya merasa sendiri. Di dalam kesendirian itulah saya lebih banyak berdoa dengan Yesus, dan kuasa pujian sekali lagi menguatkan saya. Niken mulai mengambil komitmen untuk hidup dalam iman Kristen dan tergerak untuk terlibat dalam pelayanan dengan Hendra. Saat itu, meski terasa sulit, tetapi kami berdua mau saling menguatkan untuk mengutamakan Yesus di dalam hidup ini. 하나님, oke, itu juga sulit. 하나님 은혜라, lebih halus. Ya, oke. Terus.
저는 11MC 유지호입니다. 저희가 지금까지 핸드라 형제와 니켄 자매가 어떻게 이런 어려움 속에서도 찬양할 수 있었는지, 그리고 하나님께서 이 부부를 어떻게 예배와 찬양 사역의 길로 인도해 가셨는지를 저희가 스토리를 함께 잠깐 보셨는데요. 기독교의 볼모지라고 할 수 있는 인도네시아에서 무슬림 소녀가 찬양 사역자가 된다는 놀라운 사건은 정말 하나님의 놀라운 섭리가 아니면 섭리가 아니라고밖에는 설명이 되지 않을 것 같습니다. 그래서 동시에 핸드라 형제와 니켄 자매의 간증을 들으면서 오늘 여기 계신 분들 중 이런저런 궁금증이 생기신 분들도 있을 것 같은데요. 여기 있는 분들께 제가 질문권을 드리기 전에 제가 먼저 궁금한 점이 하나 있어서 질문을 하나 드려보려고 합니다. 제 질문은 어렸을 때 라디오를 통해서 이렇게 찬양을 듣고 이렇게 몰래 CCM을 들으셨다고 했는데 혹시 가장 기억에 남는 찬양이 있는지가 되게 궁금했거든요. 혹시 성경? Tadi di kesaksian sudah dengar terus ikut mendengar lagu rohani melalui radio. Waktu itu masih menghafal lagu apa yang pertama? Lagu yang pertama ini adalah lagu anak-anak sekolah minggu. 이제 주일학교 노래 주로 주일학교 찬양이 기억이 많이 납니다. Ya, jadi waktu saya kecil saya sangat suka karena lagu ini membawa senang ketika mendengarkannya. 들으면 그냥 기분이 좋아지는 그런 찬양들을 중심으로 들었습니다. Ya, jadi pada saat itu saya menyanyikan lagu seperti ini. This is the song. 생각나는 게 하나 있거든요. 잠깐만 불러주실 수 예, 있는지. 오케이. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. 불후의 명곡이죠. 이 찬양이 되게 글로벌하다는 걸 제가 지금 오늘 처음 알았는데 불러주셔서 감사합니다. 그러면 이제 성중분들께 제 질문권을 한번 드려보려고 하는데요. 혹시 여기 계신 분들 중에 이렇게 핸드라 니켄 형제 자매의 이야기를 들으면서 이거 좀 궁금하다, 왜 이거는 밝혀주지 않는 것이냐, 이렇게 생각하시는 혹시 질문들이 하나 있으신지 받아보려고 합니다. 먼저 손을 들어서 질문이 있으신 분들 자유롭게 먼저 질문해 주세요. 가운데 계신 안경 쓰신 남자분 질문 있으신지. 네, 자이반 타이반으로 질문 하나 하겠습니다. 그 인도네시아는 제가 알기로 전 세계에서 무슬림이 제일 많은 나라로 알고 있어요. 근데 정말 무슬림이 그렇게 많은 나라에서 이 기독교인으로 살아가는 게 어떤 건지 사실 상상이 잘 안 되거든요. 그래서 그런 소감, 느낌을 한번 들어보고 싶고, 지금 무슬림 친구들이 아직도 교류를 하고 있는지 그런 것도 좀 궁금해서 알고 싶습니다. Dua pertanyaan. Satunya di Indonesia negara itu paling banyak pendudukan orang Muslim, tapi tempat begitu sudah menjadi orang Kristen, itu rasanya gimana? Itu pertanyaan satu. Kedua, masih ada teman dulu sudah terdekat orang Muslim, masih apa bergabung? Baik, jadi di Indonesia memang mayoritas Muslim, tetapi ketika saya mengikut Tuhan Yesus, awal mula rasanya takut, tetapi setelah berjalannya waktu, saya merasakan ada sukacita yang tidak langsung, wah sukacita seperti itu, tidak, tetapi sukacitanya kecil tetapi awet. 네, 처음에는 이제 관심이 있었고 노래를 통해서 그러다가 처음엔 되게 두려움이 앞섰는데 처음부터 뭐 한꺼번에 막 예수님을 알게 된 건 아니고 굉장히 천천히 스텝 바이 스텝으로 여기까지 오게 됐습니다. Oleh karena itu saya jadi merasa Tuhan seperti selalu hadir di dalam kehidupan saya. Dan Hendra juga merasakan seperti itu juga ketika melihat saya sedang perbedaan saya ketika di kepercayaan yang sebelumnya dan di kepercayaan setelahnya adalah saya jadi lebih terlihat bersukacita, ada sukacita di dalam wajah saya yang terpancar dan dilihat banyak orang. 이제 뭐 핸드라 같은 경우는 원래 크리스천이었으니까 그런 게 없지만 자기는 이제 믿기 전과 믿은 후가 완전히 바뀌어서 완전히 다른 모습인데 일단 기본적인 틀은
너무 좋아서 이렇게 여기까지 오게 됐다고 합니다. Ya, tetapi meskipun begitu ada tantangan juga ketika mengikuti Tuhan Yesus, yaitu adalah satu persatu orang di dalam kehidupan saya akhirnya menjauh. Dan ada bahkan yang saat itu juga cut hubungan dengan saya. 뭐 아시다시피 생각하시듯이 대부분의 관계는 다 끊어졌습니다. 예, 원래 친하게 지내던 그런 이슬람 친구들은 Bahkan bukan hanya orang terdekat seperti teman atau sahabat, tetapi ini yang terlebih dekat lagi, yaitu kakak saya. Kakak saya memutuskan hubungan dengan saya. Dia tidak memblokir nomor saya, tidak mau berhubungan, saya tidak boleh datang ke rumahnya. Kemudian ibu saya ketika saya pulang juga, kamu kenapa? Jadi seperti ini gitu. Jadi ayo kembali seperti. Jadi saya menerima tantangan dari lebih banyak dari keluarga daripada teman. 네, 뭐 여러 가지 도전 어려움들은 있었지만 그 중에 제일 큰 거를 꼽자면은 역시 가족. 특히 이제 언니와 엄마가 자기를 이제 배척하고 관계를 소원하게 가져가기 시작했을 때부터 되게 이제 아픔이 많았다고 합니다. Jadi mungkin saya juga sedikit berbagi bahwa di kepercayaan saya yang lama, Bapak Ibu Saudara, iman Islam adalah iman yang diwariskan. Sehingga ketika itu berpindah agama, itu berarti sedang memotong jalan orang tua menuju ke surga. Sedangkan ketika kita menjadi Kristen, iman kita adalah iman percaya pribadi, itu yang membedakan. Nah, disitulah saya menerima berkat yang luar biasa karena Tuhan Yesus mengasihi saya secara pribadi, bukan karena warisan dari orang tua saya. 네, 가장 이슬람 사람들도 믿음을 가지고 생활하고 있고 크리스천들도 그렇게 살고 있는데 자기가 양쪽을 다 살면서 지금 비교해 보면 이슬람 쪽은 그 자체가 전통이고 가풍이고 그래서 거기를 따르는 것은 당연히 이제 문화적인 전통을 따르는 게 되지만 이쪽은 완전히 개인적인 신앙이어서 개인적인 믿음이어서 저쪽에서 믿음을 저버린다는 것은 그 관계를 다 끊는다는 게 되고 기독교에서는 믿음을 갖거나 버리거나 하는 것은 다 개인적인 차원이라는 거죠. 그 차이가 있어요. Ya, oleh karena itu sedikit lagi. Oleh karena itu saya ingin saudara-saudara di sini yang memang sudah terlahir dari kecil sudah mengenal Tuhan Yesus, jagalah itu karena itu sebuah harta yang tidak ternilai. 자기가 이제 이렇게 건너온 사람 입장에서 여기 다 오라 크리스찬 맞아. 기독교인이지만 그냥 말씀드리고 싶은 것은 아무리 작은 믿음이라도 하나님께서 그 때에 따라서 이걸 크게 열매를 맺게 하실 거라는 것을 믿습니다. Mungkin kita merasa lelah, mungkin kita merasa hidup kita so-so, 50-50, atau mungkin kita merasa hidup kita tidak lebih baik dari orang-orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau Anda merasakan seperti itu, coba pilih satu pujian, kemudian pujikan itu berulang-ulang dan rasakan dengan kehidupan Anda, maka Anda akan menemukan Tuhan Yesus di dalam pujian itu. 네, 역시 이제 노래를 통해서 믿음을 갖게 된 것처럼 세상에는 다 믿지 않는 사람, 믿는 사람 다 50대 50이지만 결국 하나님께서 찾으시는 분들은 그 작은 그런 통로를 통해서 믿음의 그런 삶을 살 수 있도록 하신다고 믿습니다. 잠깐 Q&A 중간에 네. 갑자기 왜 저분이 나오셔서 통역을 해주시나, 이분들 중에 인도네시아어를 잘하나 그런 생각이 드실 수도 있는데 소개하는 거를 잠깐 넣으시자면 인도네시아에서 이제 선교 사역 해주신 김성욱 선교사님입니다. 다음 Q&A 질문으로 한번 넘어가 보겠습니다. 제가 봤을 때 네, 저기 뒤에 검은색 옷 입으신 안경 쓰신 분들이 오늘 많이 하시네요. 역시 윤영민. 철저한 이중 종교 생활을 하고 계셨는데, 네, 물론 마음의 평안이 무너져서 그렇게 말씀을 다 하셨지만은 가족들한테 어쨌든 모든 수모를 약간 그거를 감수하고도 이걸 또 가족들에 밝힌 이유를 혹시 또 결정적인 계기가 있었는지 궁금합니다. 가족들에게 이렇게 개종을 알릴 수 있었던 좀 결정적인 계기가 무엇이었는지 질문해 주셨네요. Ya, sudah dengar cerita itu, tapi ya ulangi lagi, masih aneh karena kalau ya putus dari keluarga dan komunitas itu sangat tantangan dan juga sakit hati. Tapi apa menggunakan
Ya, kalau satu pokok dipilih apa? Ya, menjadi Kristen. Menjadi Kristen yang paling utama adalah membedakan saya dengan orang-orang di luar sana. Beda dalam artian begini, ketika saya berjalan itu seringkali merasa takut, dalam artian takut itu apakah ini benar, apakah ini yang dimau Tuhan. Tetapi ketika mengikut Tuhan Yesus, saya mendapatkan jawaban kepastian, yaitu ya dan amin. Sehingga apapun yang saya putuskan di dalam kehidupan saya itu menjadi keputusan yang yakin, gitu. Seperti itu. 그 전에는 이제 이슬람으로 살 때는 뭐가 옳고 뭐가 그르냐의 항상 그런 두려움, 또 판단 이런 압박 속에서 살았다면은 지금 크리스찬이 된 뒤로는 내가 더 확신 있게 믿음이냐 뭐 그냥 뭐 그럭저럭 사느냐 요 정도의 차이지 예전에 가졌던 그런 두려움은 없다는 겁니다. 됐습니까? 대답이? 부끄러워요. 이쪽에 있으신 분. 예. 네, 여기 앞쪽에 되게 익숙한 청년 이후 목사님께서. 네, 저는 핸드라 분에게 질문이 있는데, 기독교 가정이라고 하는데 어떻게 해서 기독교 가정으로 이렇게 생활을 하게 됐는지 저는 그게 좀 궁금하고, 그리고 지금 계속 피아노를 잘 치는데 악기를 피아노 말고 또 다른 거 다룰 수 있는 악기도 있는지 궁금합니다. Ada dua ya. Satu ya, Indonesia itu juga kebanyakan banyak Muslim. Tapi bagaimana itu keturunan orang Kristen? Bagaimana menjadi orang Kristen? Ini pertama. Kedua, ya sangat lancar pakai alat itu. Ada lagi banyak alat-alat musik. Boleh. Ya, dari saya memang dari kecil sudah dari keluarga Kristen ya. Jadi dari kecil memang dari keluarga Kristen. Tapi memang ya banyak juga memang di Indonesia mayoritas Islam. Jadi memang tantangan itu tidak dari luar, tapi yang saya alami dari dalam waktu itu. Jadi ya mungkin ketika saya melihat orang bermain musik itu sangat tertarik ya, bermain musik. Nah dari situ saya pengen belajar tapi tidak ada kesempatan. Mungkin itu yang pertama ya. 오케이. 우선은 태어나 보니까 크리스찬 집안에서 네, 자기가 뭐 이렇게 개인적으로 이렇게 한 게 아니라 형님이 또 목사님이시고 그리고 이제 약간 집안이 크리스찬인 경우가 있죠. 이제 모태신앙인 케이스고요. 악기는 다 그냥 혼자 배워 어깨 너머로. 우리 한국도 그랬었어요. 혼자 배웠습니다. 네. Ya. Itu yang kedua, ya saya suka bermain musik. Ada awalnya memang saya tertarik dengan alat musik piano, keyboard. Kemudian saya belajar, semua alat musik bisa kecuali alat musik tiup. semua. Semua. semua kecuali 오케이. Ya. 관악기 호흡이 좀 짧아요. 그래서 부는 악기 빼고는 다 할 줄 알아요. 그리고 전부 다 이제 혼자 배웠고. 예. 원래? 먼저 참고로 저희 어제 연습할 때 핸드라가 이제 저희 아기들이랑 같이 연습할 때 시범을 잠깐 보여주셨거든요. 이 부분에서는 이렇게 멜로디가 났으면 좋겠다고 시범을 보여주시는데 너무 잘 치시네요. 너무 잘 치셔서 저희 또 이제 약간 실족할 뻔했지만 그래도 믿음으로 다시 우리 악기 친구들이 이렇게 믿음으로 해주고 계십니다. 정말 잘하세요. 나중에 또 기회가 된다면 제2 찬양 같은 콘서트를 한 번 더 열어서 내년 정도에 한 번 더 언젠가는 믿음으로 받아들이는 걸로 아멘. 네, 다음 질문. 한번 보여달래요. 네? 한번 살짝 보여달래요. 한참 세게. 기타. 기타. 다음은 없다. 지금. 우리에게는 오늘만 산다. 오케이. 네. 원래 이렇게 좀 내면서 해야 되는데.
학비번호라고 이렇게 악단 생활을 해요. 아유 이렇게 저의 즉흥 요청에 응해주신 멋있다. 핸드라 한 번 더. 네 저희 이제 시간이 조금 얼마 남지 않아서 한두 분만 더 질문을 받고 다음으로 넘어가려고 하는데요. 혹시 또 질문이 아직 남아있다 하시는 분들 계신가요? 제가 봤을 때는 현규가 있답니다. 현규가. 네. 네, 마이크를 받아주시고. 네, 현규가 안 하고 현규 엄마가 해요. 현규야, 잘하자. 저는 레이첼이라고 하고 제가 2021년도, 22년도 온라인 단기 선교를 했어서 핸드라 니켄을 온라인으로만 만났어서 너무 그러니까 실제로 만나보고 싶었어요. 그래서 이렇게 와서 동도교에서 같이 만나게 돼서 너무나 감사하고 환영하고 그렇습니다. 이번 올해 3월에 정말 많은 우여곡절 끝에 결혼한 걸로 아는데요. 너무 축하를 드리고 그 오랜 동안에 그 크리스찬과 무슬림의 결혼은 승낙이 안 된다고 들었는데 결혼을 부모님이 이렇게 승낙하신 계기 그리고 지금 이제 결혼한 이후에 부모님들과 친척들이 우리 핸드라 니켄을 어떻게 바라보고 있는지 그런 근황들이 좀 궁금합니다. 네. 간단하게 그냥 한마디만 더 설명을 드리면은 커플이 10년간 연애를 하다가 이제 드디어 계속 이제 집안의 반대로 결혼을 못하고 있다가 올해 드디어 결혼을 한 지 얼마 안 된 신혼부부거든요. 근데 어떻게 이런 집안의 반대를 이겨낼 수 있었는지 한번 여쭤봐 주시겠어요? Ia bertanya bagaimana menikah. Ya banyak tantangan. Ya. Dan dia ya sebelumnya dia sangat gembira karena apa online 2 tahun online tapi sekarang face to face dia sangat gembira. Ya jadi banyak tantangan bagaimana menikah. Ya. Short version. Okay. Short version. Short version from long story version. 10 tahun kami berdoa untuk pernikahan kami. 진짜 기도로 9년 동안 만 9년 이상 기도로 준비했습니다. Tapi itu tidak ada apa-apanya ketika Tuhan berbicara bahwa tahun ini kamu akan menikah. 네, 드디어 올해 결혼했습니다. Tantangan yang pertama adalah ketika kami membuat mama melihat bahwa tidak ada yang berbeda di dalam kehidupan saya tetap menjadi anak yang baik untuk mama, dan iman percaya saya tidak berpengaruh dengan kehidupan saya menjadi anak dari orang tua saya, dan itulah yang menjadikan saya bisa menjadi kesaksian dan menunjukkan bahwa di dalam Kristus tidak ada yang namanya putus persaudaraan. Semuanya tetap menyatu meskipun berbeda. Itu yang saya tunjukkan kepada mama sehingga mama bisa melihat bahwa anak ini tidak berubah. Dia tetap mengasihi saya meskipun dia menjadi Kristen. 네, 엄마 입장에서도 두려움이 있었는데 얘가 기독교인이 되면 자기와 관계가 끊어질까봐, 그리고 그 때문에 욕을 먹는 딸의 미래를 생각하면은 허락해줄 수가 없는 거죠.
그렇지만 이제 시간이 지나면서 확인한 거는 크리스찬이 이미 돼가고 있는 걸 보고 있는데도 엄마에 대한 사랑은 변하지 않는다라는 것을 이제 엄마가 알게 됐다고 했습니다. Itulah tantangan ketika kita menjadi Kristen. Tidak hanya Niken, tidak hanya Hendra, tetapi kita semua orang Kristen, yaitu di mana kita berdiri, kita sedang mempresentasikan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. 뭐 우리 모두가 다 그렇듯이 크리스찬이 된다는 것은 우리를 통해서, 우리의 삶을 통해서 하나님을 드러내는, 예수님을 드러내는 삶이라는 거죠. Yakin dan percayalah Tuhan Yesus tidak pernah menolak. Yakin dan percayalah bahwa dunia mungkin menolak kita, tetapi dunia tidak mungkin menolak Tuhan Yesus. 아무리 세상이 뭐 저희들을 이렇게 뭐 미워하고 거부하고 해도 하나님은 우리를 아시니까 우리 하나님의 자녀니까요. 아멘. 아멘. Itu. Thank you. 그럼 Q&A는 혹시 하나 더 질문을 마지막으로 받겠습니다. 좋아요. 미안합니다. 저도 이제 결혼한 지 아무튼 몇 년 됐는데 이거는 영상 공유 안 되겠죠? 어디? 아무튼 몇 년 됐는데 남자들이 이렇게 질문에 대한 대답을 좀 잘해야 될 때가 많은데요. 얼마나 지혜로운 대답이 나온지 한번 궁금한데 와이프가 언제 제일 이쁘고 사랑스러운지 그 대답 잘해야 됩니다. 팽할 수도 있는 대답을. Ya, namun ini pertanyaan itu lebih dari pertanyaan. Ya, pertanyaannya begini, kapan paling mencintai istrinya? Pagi, malam, ya kapan? Ya. Itu jawabannya sangat penting karena kalau jawabannya sangat aneh atau salah, nanti apa terus salah terus. Ya. 정답이 있는 질문. Iya, jawabannya saat Niken sedang bernyanyi. 지금 찬양 드릴 때가 가장 있어요. Itu saja. Kurang cukup ya? Ya, rasanya kurang cukup ya. Oh iya. Ya apapun semuanya. Ya, takut jawab salah. Oke. 대답 잘못하기가 두려운데 항상 이쁘다고 합니다. 네, 그렇죠. 네. 네, 저희 바로 다음 으로 넘어가서 다음 찬양 시작하겠습니다.
tidak ada yang kebetulan di dalam hidup kami. Semakin kami tekun melayani Tuhan, Tuhan membentuk kami dengan luar biasa. Tahun 2014 di Kota Malang, Tuhan membawa kami untuk bertemu dengan Bapak Matahari dan juga Ibu So dari Korea. Pertemuan kami dalam sebuah masterclass pembuatan video kesaksian untuk festival film membawa kami berdua semakin dekat dan terlibat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan sampai hari ini. Mereka berdua seperti orang tua rohani yang dikirim Tuhan. Dalam masterclass bersama ini, Tuhan semakin menunjukkan bahwa keputusan Niken untuk mengikut Tuhan Yesus bukan suatu yang salah. Ini adalah bagian dari kesaksian kabar baik yang harus didengar banyak orang. Dengan motivasi itu, pelayanan kemudian berkembang menjadi pelayanan untuk anak-anak juga. Kami membuat buku handmade dengan material yang mudah ditemukan untuk menceritakan tentang Yesus. Sampai akhirnya kami terlibat dalam sebuah proyek CCM, yaitu mengaransemen ulang musik gereja dan menerjemahkannya dalam berbagai bahasa agar bisa diterima oleh banyak orang. Karena kami percaya, memuji Tuhan dengan bahasa yang paling dekat dengan kita, maka kita bisa dengan mudah menangkap maknanya. Amin. Kami sangat bersyukur atas apa yang Tuhan izinkan untuk kami kerjakan. Dan kami menerima berkat sukacita yang tak ternilai oleh apapun saat pujian bagi Tuhan keluar dari mulut-mulut orang yang percaya ataupun yang belum percaya. Seperti yang Anda lihat di awal, saat saya menyanyikan Sison, saya menutup mata saya. Seperti itulah rasanya saat saya belum mengikut Tuhan. Dan saat ini, Yesus membuat saya melihat apa yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Semua terjadi karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, seperti pujian dari Mazmur 7 ayat yang ke-18 yang berkata, "Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi." Kami juga mau melakukan yang kami bisa untuk Yesus sampai namanya ditinggikan. Amin. Karena keadilan
dengar atau malah sudah hafal dengan Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kami berdua adalah bukti bahwa ayat firman itu benar dan mujizat terjadi. Praise to our God. Setelah 10 tahun di tahun 2022, saat motivasi kami adalah melayani Tuhan, orang tua Niken perlahan membuka hatinya dan menerima iman saya. Kerinduan kami untuk menikah pun mulai mendapat restu. Meski tidak mudah membalikan tangan, tetapi dibandingkan saat sebelumnya ini terasa lebih mudah karena kami merasakan Tuhan Yesus benar-benar berjalan bersama kami di setiap prosesnya. Air mata diganti dengan sukacita, ratap tangis dihibur dengan pujian. Dan akhirnya pada 19 Maret 2023 kami bisa bersatu dalam pernikahan kudus dengan iman Kristen. Pujian-pujian yang sudah kita nyanyikan bersama-sama dalam konser ini adalah bagian dari pujian-pujian yang menguatkan perjalanan kami berdua dan membentuk kami menjadi semakin yakin dengan iman percaya kami. Kami tidak sempurna, kami masih butuh banyak waktu untuk belajar, kami masih membutuhkan Tuhan, dan kami mau terus melayaninya dengan talenta yang kami miliki. Jangan menunda atau ragu, tidak perlu menunggu sempurna, tidak perlu menunggu pelayanan yang besar, tetapi bisa dimulai dari sesuatu yang kecil. Mengenalkan lagu-lagu sederhana pada anak-anak atau teman yang Anda temui, menulis cerita sederhana tentang karya Tuhan Yesus, menulis lagu pujian dengan bahasa asing, atau mungkin bermain musik. Apapun itu lakukan untuk Tuhan. Apakah ada di antara Anda yang ingin melayani Tuhan dengan talenta yang Anda miliki? Silakan angkat tangan. Terima kasih, silakan turunkan tangan Anda. Kami percaya Tuhan akan menolongmu dan memulainya dari sekarang. Kita sekarang telah melihat bahwa Tuhan selalu memberikan harapan bagi setiap orang yang mau percaya. Amin. Tuhan ada dan melihat kita dan memberikan anugerah kepada kita yang mengasihinya, sehingga kita bisa bersyukur. Dengan apa Tuhan ku balas kebaikan-Mu, anugerah-Mu jadi kekuatanku, tak pernah ku ragu untuk mengikut-Mu. Kasih setiamu yang memampukanku. Let's sing this song together. Naye na vengo senda
Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih banyak atas waktu yang Anda berikan hari ini. Dalam pertemuan pertama dan singkat ini, Seth dan Hendra mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang terlibat dalam pelayanan, singers, pemain musik yang luar biasa, dan seluruh tim doa, tim multimedia, dan seluruh para pemimpin misi dan juga gereja Dongdo. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Kiranya apa yang kita lihat dan kerjakan hari ini bisa menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersuka bersama. 저희 핸드라 형제와 니켄 자매를 위해 축복기도 그리고 저희 콘서트를 위해서도 함께 감사기도 올려주시겠습니다. 네, 기도하겠습니다. 인생의 생사화복을 주관하시는 하나님, 하나님께서 이 세상을 지으시기 전 핸드라와 니켄 두 사람을 택하시고 구원의 자녀로 예비해 두셨다가 이제 복음을 들어 믿음으로 구원을 얻게 하심을 감사드립니다. 두 사람이 주님을 알게 되고 주님 안에서 은혜를 누리며 주님의 이름을 증거하게 된 모든 것이 다 하나님의 놀라운 섭리였음을 깨닫게 하시고 날마다 하나님께 영광을 돌리며 찬양하는 복된 삶이 되게 하옵소서. 인도네시아 땅에 주의 복음을 전하기 위해 두 사람을 세웠습니다.
이를 두 사람이 기억하게 하시고 하나님께서 맡겨주신 일들을 감당하는 데 부족함이 없도록 목자 되신 주님께서 선하게 인도하여 주옵소서. 핸드라와 니켄 두 사람의 가정을 복되게 하여 주옵소서. 서로 사랑으로 섬기며 성령 안에서 하나 되게 하시고 하는 일들에 많은 제약이 있겠지만 그럼에도 주님께서 책임져 주셔서 형통하도록 복내려 주옵소서. 두 사람을 통해 많은 이들이 하나님의 영광과 은혜를 깨닫게 하시고 하나님께로 돌이키기를 원합니다. 이 일에 두 사람이 크게 쓰임받게 하옵소서. 복음을 전하기 어려운 환경 가운데서도 귀한 복음의 열매가 풍성히 맺게 하시어 하나님께 그리고 사람에게 칭찬받는 두 사람 되게 하옵소서. 찬양의 은사를 주셨습니다. 주의 이름을 높이며 주를 찬양할 때 함께 찬양하며 듣는 모든 사람들이 하나님의 은혜와 사랑을 맛보게 하시고 구원이 임하게 하옵소서. 니켄의 모든 가족들이 주님을 알고 구원을 얻기를 원합니다. 하나님 돌같은 마음을 제거해 주시고 부드러운 마음을 주어 하나님을 따르는 하나님의 백성 되도록 구원을 허락하여 주셔서 함께 하나님을 예배하는 기쁨을 누리게 하옵소서. 한국에서 일정을 잘 감당하게 하시고 돌아가는 발걸음도 선하게 인도하시며 앞으로 주실 하나님의 예배하신 은혜를 기대하며 기도로 믿음으로 승리하는 삶이 되게 하여 주옵소서. 함께 찬양한 찬양팀과 자리에 함께하여 찬양하고 격려하는 모든 분들에게도 주님 은혜 내려주사 전도해야 하는 사명을 잊지 않고 전도자로 사명자로 주의 뜻에 순종하는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 우리를 구원하신 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘. 네, 저희 이렇게 오늘 정말 뜻깊은 자리에 함께해 주신 여러분들 너무 감사드리고요. 정말 이 놀라운 하나님의 역사를 써내려 가신 하나님께 다시 한번 영광의 박수 올려드립니다. 네, 저희 소통은 이렇게 여기서 마무리가 되었고요. 뒤쪽에 핫도그가 준비되어 있으니까 각자 은혜 가득한 교제와 식사 시간 되시기를 바랍니다. 감사합니다. 예, 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 기념 촬영하려고 하는데요. 네, 여기 스태프분들하고